प्लस कोटा हमरो माइनस तो सीए कहि छी हमको रेड प्रोडा ग्राउंड करिया पे पड़े कोन करिया पे पड़े ग्राउंड करिया ग्राउंड करिया पे पड़े तो बर्तमान ये जो रेड प्रोडा छी हमें ग्राउंड करला ग्राउंड आपको कोई सील जगह मिले जो देखा ले तो हां एबे ग्राउंड रखि दे देखा होची आज्ञा ग्राउंड रखि दे एबे जो ब्लैक प्रोडा वो प्रोडा करो ब्लैक प्रोडा बैटरी रो दीटा प्लस दीटा गोटे प्लस আছে গোটে আছে माइनस गोटे साइड মধ্যে প্লাস মিলে আর গোটে সাইড माइनस মঝি লাইনটা সবাই ছাড় দাও হলা আইদার বাম সাইডে প্লাস মিলে আইদার ডান সাইডে মধ্যে প্লাস মিলে যেটা প্লাস মিলে তা অপোজিটটা সব হবে মাইনাস বুঝলে তো বলবেনা যে বলছি গোটে সাইডে প্লাস মিলে মঝিতে কেবে প্লাস মিলবে নাই নাই ওকে তো এটা আমরা গোটে সাইডে লগাই এটা আমরা কোন দেখো যদি 0.5 506 কেতে গেলে 506 সরি 506 506 তারপর আরা সাইডে লগো এটি মতে কেতে কইছি 0 সরি কত কইছি 0.002 কইছি তো মাল্টিমিটার কেবে আমরা কোন করিয়া সকালে মনে রাখিও ফুল টেস্ট যেটা করতে কোন টেস্ট করতে কোল টেস্ট সরি কোল টেস্ট ফুল টেস্ট করতে সেটা আমরা মাল্টিমিটার কোন করিয়া এই যে দুইটা প্রো নাই কেতরা প্রো দুইটা গোটে প্লাস আছে গোটে মাইনাস তো এই দুইটা প্রো করবে আমরা জয়েন্ট করিয়া ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମର ମଲ୍ଟିମିଟର କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖो ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆগে କାମ କରିବା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି କୋନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଏମଆଇଟି ଲଗେଇକି ଦେଖିବା କେତେ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖଉଛି ତ ସବୁ ମଲ୍ଟିମିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିବ ମୋର ଏ ଜାଗାରେ 2 ଦେଖିଲା କେତେ ହେଲା 2 ସବିତେ ମନରେ ପାଇଲା ମୋର ଏଠି କେତେ ହେଲା ରେ 2 ତ ତମ ମଲ୍ଟିମିଟର ଅଲଗା ଦେଖିବା ପାରେ କାର 3 ଦେଖିବା ପାରେ କାର 4 ଦେଖିବା ପାରେ କାର 6 ଦେଖିବା ପାରେ କାର 9 ବି ଦେଖିବା ପାରେ କାର 12 ବି ଦେଖିବା ପାରେ বুঝলে তো কিন্তু আমরা কোন করিবা আগে এই দিটা জয়েন্ট করি দেখিয়া ভ্যালু কেতে দেখোছে আগে আমরা জয়েন্ট করি দেখিবা ভ্যালু কেতে দেখোছে তার মানে যদি আমার বোর্ড বলুছি কোনটা বলুছি রে বোর্ড রেড এটাকে গ্রাউন্ড রে আর মাইনাস টাকে কোনসি কনেকশন আমি বলুছি কনেকশন প্লাস মাইনাস আনি ହେଲା তো কনেকশন বলুছি ଆମକୁ ଦେଖଲା ବର୍ତ୍ତମାନ কোন এটা 0.0 আচ্ছা तीन देखला केते गेला तीन की 4 की 2 देखो ହେଲା তারপরে এটা কোন কইতে হবে গ্রাউন্ড মাইনাস এটা হলো মাইনাস কোনটা বলা মাইনাস আটা গ্রাউন্ড কন্ডিশন কই করিয়া কো কন্ডিশন কই করিয়া গ্রাউন্ড কন্ডিশন তার মানে যদি এই যে দিনকে আমি জয়েন্ট করে সে বলুন যে কোন জায়গায় আসিও যে কোন জায়গায় এটা জয়েন্ট করতে যে কোন জায়গায় আমরা গ্রাউন্ড হইতো বোর্ডের গ্রাউন্ড হইতো ওটা গ্রাউন্ড লাগালে এটি গ্রাউন্ড লাগালে গ্রাউন্ড কনেকশনটা জয়েন্ট জয়েন্ট যাইতো গ্রাউন্ড কনেকশনটা জোড়ে মানে মাইনাস কনেকশনটা জয়েন্ট জয়েন্ট যাইতো বুঝলে তো আমি জোড় জায়গায় কি লগাইবা যদি আমাকে সেটি সেম ভ্যালু দেখোছি তাহলে সেটা আমরা মাইনাস কনেকশন কো কনেকশন মাইনাস কনেকশন প্লাস কনেকশন কোটা না আমি যেটা এই যে রেড কোটা একটু লগাইলে কো লগাইলে রে গ্রাউন্ড রে আর ব্ল্যাক কোটা আর সাইডে লগাইলে এটি কোন দেখলা মতে 502 দেখলা কে দেখলা রে 502 না মানে এটা আমরা প্লাস করে দিলু কার ভ্যালু রে প্লাস করে দিলু এপটা আমি কোন দেখছি সরি মাইনাস করে দিলু গোট সাইড মাইনাস মিললা আর গোট সাইডে মগো প্লাস সরি কোন মিললা রে প্লাস মিললা এটা কার দ্বারা জানলে আমি কার দ্বারা জানলে আর কোড টেস্ট জানলে সরি কোড টেস্ট জানলে না এটা হট টেস্ট জানলে কোড টেস্ট এটা জানলে ওকে তো সেভ দেখছ যদি আমার প্রথম তুমি করে কোশ্চেন কইবে কি হ্যাঁ বর্তমানে রেড প্রোগ্রামে গ্রাউন্ড রাখবে কোড মিলে গ্রাউন্ড রাখবে তো এটি লগাই কে দেখলা আমাদের 3 দেখলা যদি মো আর সাইড রে লগাইলি আমাদের 3 দেখলা না মানে কোন হইতো সেটা दी पर जगह तो 3 देखला তারপরে কোন হইতো সেটা শর্ট কোন হইতো শর্ট হইতো কাই শর্ট না দেখো সব কনেকশন সব লাইন চলে पे हो ফেজ চলে पे চালু ହେଲା ସବୁ କନେକ୍ସନ को चले पे गोटे प्लस गोटे ले माइनस तो बैटरी कनेक्टर सेवा गोटे अछि प्लस गोटे अछि माइनस যদি দুই জায়গা মাইনাস হইলা দুই জায়গা আমরা মাইনাস তাহলে সেটা কোন হইলা শর্ট হইলা কোন হইলা জি শর্ট হইলা এটা আমি জানি পেরে মাল্টিমিটার দ্বারা শর্ট আছে কি নাই শর্টিং না বরাবর যে শর্টিং লেখা হইলা তো মাল্টিমিটার আমরা কোন জানি পেরে মাল্টিমিটার দ্বারা শর্টিং আছে কি নাই भी জানি কোন মোড জানিবা ডায়োড মোড জানিবা ভোল্টেজ বুঝলে তো ভোল্টেজ আর
देखलो डायोड मोड फुल टेस्टिंग द्वारा बोर्ड रे हमें प्लस माइनस जानि परिबो सर ग्राउंड रो तो माइनस लगी कि से माइनस रो माने ग्राउंड रो ब्लैक लगी कि माइनस रो रेड लगले हो ना हो किस समय रिवर्स ट्रेस ना पड़े रिवर्स ट्रेस उल्टा लगे तो वो परफेक्ट दिखो हम देखियो तापर एटा दी बडे लगले 450 रुपए रखी दे देखिलो ओटा प्लस ওটা মাইনাস ओटा माइनस प्लस माइनस जानि पे देखिलो तो डायोड मोड द्वारा बा बोर्ड टेस्टिंग द्वारा बोर्ड रो प्लस और माइनस हमें जानि पे बोर्ड रो प्लस कनेक्शन माइनस कनेक्शन हमें जानि पे बा बैटरी कनेक्टर प्लस माइनस भी लिखि परबे बैटरी कनेक्टर प्लस और माइनस हमें जानि पे देखिलो समित देखिलो बैटरी कनेक्टर प्लस माइनस जाने पे हमें डायोड मोड यूज करिया बा कोड टेस्टिंग यूज करिया है ना कोड टेस्टिंग ओके तापर कोन अछि ना शॉर्टिंग अछि कि नहीं जानि परिया बैटरी कनेक्टर बा हमर बोर्ड शॉर्ट अछि कि नहीं जानि परिया डायोड मोड द्वारा बा से कोड टेस्टिंग कर कोड टेस्टिंग बा से हमर डायोड मोड रे बोर्ड हमर शॉर्टिंग अछि कि नहीं जानि परिया शॉर्टिंग का देखले ना भाई शॉर्टिंग जेता शॉर्टिंग थिबो मल्टीमीटर प्रो जो दीटा रो जब दीटा जो बोर्ड जेने जॉइंट को जो जा वैल्यू देखो सेम वैल्यू तो हमर बैटरी कनेक्टर बोथ साइड असला बोथ साइड बुझले तो बोथ साइड दुई जदी बोथ साइड देखला त मन सेटा कोन अछि শর্ট शॉर्ट अछि बुझले तो बोथ साइड जदी सेम वैल्यू देखो त मन शॉर्ट दुई जो देखला हैला दुई जो देखला रेड प्रोडक्ट जला ग्राउंड करी चेक करबे रेड प्रोडक्ट जला ग्राउंड करी की माइनस तार सहित बैटरी कनेक्टर दी साइड रे डबल जदी हमको मल्टीमीटर प्रो रे इधर जॉइन करला पर जहां में देखोची सेम वैल्यू जदी दी साइड देखोची त मन सेटा शॉर्ट अछि बुझबाइलो आउ बोला सिबो ओपन और कोन सिबो सुबरे रे कोन सिबो लिखि दियो ओपन भी हमें मल्टीमीटर डायोड मोड बा कोड टेस्टिंग द्वारा हमें जानि परिया जे ओपन हैं ओपन लाइन कोड़ा ओएल ब्रैकेट लिख दो ओएल ब्रैकेट लिख दो ओएल ओपन लाइन के में मल्टीमीटर डायोड मोड द्वारा भी जानि परियो लाइन ओपन अछि नै बुझि परछो हां बुझि परछो जेता हमें गोटे ग्राउंड रखिले हमें जानले गोटे प्लस कनेक्शन गोटे माइनस कनेक्शन मिलिया कथा बुझले तो जेता हमर ब्लैक बोर्ड हम नेकी कोर्स माइनस लगले जदी माइनस भी देखिला माने माइनस रो वैल्यू कते 2 देखो 3 देखो का 6 देखो 9 देखो 12 देखो जदी से जगह किछि देखिला नहीं ओए देखिला बर्तन देखो मल्टीमीटर कोन देखियो देखो कोन करसला पर कोन देखो बर्तन देखो दी के का से कनेक्शन আছে देखि वो डायरेक्ट बोल दे के का से कनेक्शन আছে देखि नहीं আছে देखि ना नहीं हमर एटी कोन देखो ओए सोरे कोन देखो ओए देखिला किछु किलो देला पर के देखो जदि मते माइनस मिला 3 देखियो जदि मते प्लस मिला एटी 400 500 600 700 800 भी देखिबे बुझले तो ऑडियंस रो 850 भीतर देखियो बुझले तो प्लस रो वैल्यू ऑडियंस रो 850 भीतर देखियो हैला प्लस रो वैल्यू बुझले तो प्लस कनेक्शन मिलला ऑडियंस रो 850 भीतर देखियो जदि से जगह रे मते देखिलानी किछि एबा होय देखला तमन सेटा कोन अछि लाइट ओपन अछि लगे सेला परे जदि किछि न देखो तमन सेटा हमर लाइट सुबरे कोन अछि लाइट ओपन अछि एबे एई जो दिनटा तम समिते प्रैक्टिकल करे समिते बार बोर्ड अछि समिते बार अछि ना तो मल्टीमीटर को बर्तन तमे डायोड बोर्ड को नियो और सब बोर्ड काट सब टेबल रे बोर्ड अछि हैला बर्तन तमे काम करबो रेड प्रोडा कोन प्रोडा रे रेड प्रो दा ग्राउंड करो कोन करबो ग्राउंड करो तो समिति चेक करो बैटरी कनेक्टर अछि समिति करो आज्ञा तो एडे समिति कोन बैटरी कनेक्टर अछि अछि हां जल्दी जाय बैटरी कनेक्टर नथिबो एबा देखो कनेक्शन थिबो एबा देखियो चार्जिंग भी रिजल्ट ऊपर जदी देखियो सीन सीधारे 3 2 5 टा कनेक्शन थिबो एबा टाइप जार बैटरी कनेक्टर नथिबो कार बैटरी कनेक्टर नहीं हाथ ले कार बैटरी कनेक्टर नहीं बैटरी कनेक्टर नहीं तो ये कनेक्शन ता आसी ए कनेक्शन
এইটা আসলে ডান পটে হ্যাঁ চার্জিং পেটা উপর করতে চার্জিং পেটা উপর করতে এই ডান পটে এই কানেকশনটা দিব এইটা 1 2 3 4 5 এই পাঁচটা কানেকশন দিব এর সাথে দেখাও তো हैं तो इसमें कौन सा हमें रेड प्रोडा ग्राउंड रख दिया बुझे लो रेड प्रोडा में ग्राउंड रख दिया सुबह ग्राउंड रख दिया सुबह कैसे रे ग्राउंड रख दिया जोर से बोले ग्राउंड रख दिया ब्लैक प्रोडा में कौन किया ये जो तले जो तीनटा कनेक्शन नहीं বা ব্যাটারি কানেক্টর তোমার जो থিব সে যে ব্যাটারি কানেক্টর তিনটা কনেকশন আচ্ছা এটি বড় লিখছি એટલે કહો છે કે બેટરી કનેક્ટર દેખાવ છે દેખાવ છે ଗୋଟେ ગ્રાઉન્ડ રખીକି એ બેટરી કનેક્ટર ଗୋଟେ સાઈડ લગાયા ફાસ્ટ બાહર પટ લગાઓ બાહર પટ લગાઓ ଦେଖ ତମ કોણ ଦେଖଉଛି ତମେ ଲଗାଅ ତମେ ସବୁ ଲଗାଅ ବାହର ପଟ ଦେଖ କୋଣ ଦେଖାଉଛ ଆଉ ଦେଖ ଜି तीन देखला ତ और କଣ ଦେଖିଲା ବାହର ପଟ लगाओ चार्जिंग पिन समझ ऊपर पकड़ो चार्जिंग पिन सबले तमर अपोजिट डायरेक्शन ऊपर पकड़ो ए वोल्टा वोल्टेज कर चार्जिंग पिन ऊपर पकड़ो चार्जिंग पिन सबले ऊपर पकड़ो हां अगला समझे चार्जिंग पिन ऊपर पकड़ो दिलो एबे तमे चेक करो सबले समिस्त चेक करो हैला रेड प्रोडा ग्राउंड की बाह पट चेक करो बाह पट केते तम भेल देखो बाह पट तीन केते बोलबे तीन देखो जी और केते गेला चार सौ देखला तमरा चार देखला तमरा केते गेला जी 0.300 सेटा 300 का 0 चाहिए फास्ट रेट छाड़ दे 300 वोल्टेज का फास्ट रेट छाड़ दे 300 536 देखो हां पड़ रहा ठीक है तमरा बोले हम 0.2 देखो जी खाली 2 माने एती बोलते देखो एती बोलते देखो तो हां इबार में देखो तो लास्ट रेट आसी तमरे बोले बापटा चार्जिंग पिटा ऊपर रखो तो चार्जिंग पिटा ऊपर रखो तो हैं केते को तमरा केते गेला केते बुझले हैं 7 माने लास्ट लेटर रे कोछि ना फास्ट लेटर छाडी देला लास्ट लेटर का 7 देखो अच्छा ठीक है अब पछने में पछने कर तमरा केते देखो हैं 3 देखो तमरा केते देखो हैं 0.303 माने लास्ट लेटर देखो ना एठी देखो लास्ट लेटर देखो ओके तमरा केते देखो 3 तमरा केते देखो 3 देखो कारण लगे देखिए बाह पड़ता बे बाह पड़ता मेरे बोला हां से 400 पर बाह पड़ता तबे राउंड ब्लैक लगने हो जैसे बजे तमरा तमरा केते बोले मुझे 95 3 हिसाब ना 3 पर देखा 354 तमरा 2 तमरा 0.7 3 अच्छा किछि पिलाकर 3 देखला किछि पिलाकर 300 देखला किछि पिलाकर 5 देखला तो जो मानकर जहा देखो जे बेलो ता ऑपोजिट डायरेक्शन रे लगा तार ऑपोजिट डायरेक्शन जोटा लगे दिला ता ऑपोजिट डायरेक्शन रे देखो कोन देखो ऑपोजिट अरे बाहर पे लगे दिला दबा डाण पर देखो केते बेल देखो हैं 500 पर चला ता माने सेम पर देखला ना अलग देखला 361 अलग देखला ना सेम देखला अलग समीला अलग देखला ना सेम देखो हैं अलग दीपन तो हमारी जगह सेम देखला तमरा 2 दीपन सेम देखो जी ना गोटे 300 और 2 देखला तमरा अलग तोरा एपन अलग से अलग एपन के देखला से अलग देखला 3 देला 6 देखो ना 6 से देखो जी उनके समझ तो हां बा हमको लेकिन 6 देखो ना 6 से देखो कहां से कारवा पे रोड का सबले प्रॉब्लम है रोड रेड कलर का सबले ग्राउंड रे मन रखियो हला फुल टेस्ट रे सब बेले रेड कलर का ग्राउंड रे ओके ब्लैक कलर खाली एपर सब नोट ही चेक करियो केते गेला ब्लैक लोबिलर ठीक है 3 देखो साथे बोली
ତାମାନେ ସର୍ଟ ଅଛି ସର୍ଟ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ସେମ୍ ପେନ୍ ଦେଖିଲା 2 2 ଯଦି ଦେଖଉଛି 7 7 ଯଦି ଦେଖଉଛି 6 6 ଦେଖଉଛି 9 9 ଦେଖଉଛି 12 12 ଦେଖଉଛି ତାମାନେ ସେ ବୋର୍ଡ କୋଣ ଅଛି ସର୍ଟ ସୁବରେ କୋଣ ଅଛି ସର୍ଟ ଅଛି ହେଲେ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସାଇड 2 ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସାଇड 400 500 600 300 250 ଦେଖିଲା ତାମାନେ ସେଟା ଆମର ସର୍ଟ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କୋଣ ଆସିବ OL ଆସିବ କୋଣ ଆସିବ OL ସେଟା କାର ଦେଖିજો ଦେଖିଲା କାର हैं मछीटा कोई चेक करे पे कहनी जो डिसाइड चेक करे पे से डिसाइड चेक करे हैला तो ब पाखर जो बोर्ड আছে देखो ब पाखर जो बोर्ड আছে এই যে बोर्ड আছে देखो এই बोर्डটা को बटन चेक करो हैला रेड कलर देखो समझते हो ग्राउंड रे करे बोर्ड करले ग्राउंड सोरे ग्राउंड रे बैटरी कनेक्ट बटन देखो समझते देखाउ छी देखाउ तो आज्ञा तो ऊपर साइड से लगेली बटन कोन देखला माइनस में ना प्लस में देखो देखो ये बॉल पे हाथ रखो कोई भी रोड़ा प्लस वाला माइनस वैल्यू रेड साइड माइनस वैल्यू राइट साइड अच्छा प्लस वैल्यू रा अच्छा तोरा प्लस वैल्यू अच्छा आगे टेबल को हम तीन जण करे आगे टेबल ताको तम आगे टेबल रा गो और हम तीन जण पछा देले जीप तो राखो माइनस वैल्यू साइड माइनस तम प्लस वैल्यू तमरा चिंटू चिंटूटा कोन होता ना कोन माइनस तमरा माइनस तमरा प्लस तमरा माइनस तमरा माइनस तमरा माइनस तमरा माइनस माइनस तमरा तमरा और दोड़ा माइनस और भाई माइनस तमरा कन्फर्म हैं अच्छा आगे ले पछे दी ना माइनस ये साइड डी माइनस तो माइनस वैल्यू देखो का वैल्यू देखो जी माइनस को कहले प्लस वैल्यू एटा भूल कहले हैला एटा माइनस वैल्यू का वैल्यू माइनस देखो काई ना को दिना जॉइन कर दोची केते वैल्यू देखो जी 2 देखो जी ओके तो एटी कोन 3 3 4 5 रे बॉडी पार सेटा तो कहबो किंतु ऑडियो से ऊपर जब देखो सेटा जाने तमरा जब ऑडियो से बॉडी पहुंचा छी सेटा लीकेज भी बोला है आ होता है लीकेज हमें देखले ऊपर बोले कि हमर लीकेज माने 50 60 70 80 90 100 देखो एटा लीकेज हैला पार्शियल शॉट हैं पार्शियल शॉट हैला तो बता देखो वो ऊपर साइड तो देखो लगाउ छी एबे देखो केते को छी 3 देखला केते गेला रे 3 माइनस ना प्लस रे माइनस कोनटा माइनस तापर आर साइड लोग आर साइड मतलब प्लस वैल्यू जदी शॉर्ट हो सेठी माइनस वैल्यू लेते रहता आइदर जदी शॉर्ट अछि माइनस वैल्यू जदी भलो अछि प्लस वैल्यू कोन देखो प्लस वैल्यू पॉइंट में कोन देखो और देखो जी कि देखला ना प्लस तारटा ठीक लागिस तो लागिस रे आज्ञा ए ठीक लागला तो तडी वैल्यू देखो छी ना देखला रे सामानटा कोन लाइन साइज सुबरे कोन ऊपर लाइन আছে কোন আছে আমরা ऊपर লাইন মানে এই যে কন্ডিশনটা করে আইস রাস্তা সবলে প্লাস যে কন্ডিশনটা আছে প্লাস এর যে ভ্যালুটা তুমি দেখছো বুঝিলে তো 250 300 400 500 600 700 যাহা भी দেখছো সে যে ভ্যালুটা সবলে করে আইস রাস্তা কোন রাস্তায় আইস যে কোনসে করে আইস রাস্তা আইদর পাওয়ার আইস দিতে পারে সিপিইউ দিতে পারে ইএমএস দিতে পারে বুঝিলে তো কি তোমার গ্রাফিক আইস দিতে পারে লাইট আইস দিতে পারে সব সেকশন पे अलग अलग आइस লাগে তো সেই আইস রই সেই লাইনটা আসে তো याद আছে দেখিবা এই যে ব্লকস কানেকশনটা গোটাতে না পাওয়ার আইস আছে গোটাতে পাওয়ার আইস তো এই যে বোর্ডটা যদি দেখিবা দেখো কোন আছে পাওয়ার আইস আছে কি না আসলে পাওয়ার আইস আছে না তো ইয়ারি ভ্যালুটা পাওয়ার আইসের ভ্যালুটা মো ব্যাটারি কনেক্টরে শো করে বুঝিবা তো ব্লকস কানেকশনের যে ভ্যালুটা শো করছে সবার পরে আইস রে থাকে মাইক্রো প্রসেসর বুঝিবা তো যে কোনসি ব্লকস লাইনের ভ্যালুটা দেখছো সেটা গোটে আইস রে ভ্যালু বুঝিবা তো से आईसी रो जो कनेक्शन एते बाहर के आसी ता भीतर बहुत सारा छोट बड़ कंपोनेंट सब थाए जदी से लाइन रो कंपोनेंट उठला ताने भी मोर वैल्यू शो करिवो नाही फास्ट कथा जदी से आईस टाइम उठला वैल्यू शो करिवो नाही तीनटा कंडीशन रे मते प्रॉब्लम देखिया भाई भिडियो जतो ओएल देखिया भाई भिडियो गोटा है कंपोनेंट उठला वैल्यू शो करे नै दुई हला आईस उठला वैल्यू शो करिवो नाही बुझियो जदी मोर फ्लेट चले भाई लाइन चले भाई सीधा तार जाउची बुझियो तो जदी मोर बोर्ड रो तार कनेक्शनटा देछि बोर्ड रो तार रे मारियो तानि मोर सुइच वाला रे चलियो दुई जदी मोर कनेक्शन देछि मुसा मजरू काटि देछि तो 1000 तर सुइच ऑफ करे चलियो ना चलियो बुझियो तो से केस रे मु
चेक करबे में पड़े ठीक सेठी डिजाइन चेक करबे में पड़े कंडीशनटा ठीक अछि हां वोल्टेज अछि कि नै लाइन ठीक अछि कि नै बुझियो तो राउट ले दिया तरे सर मोर तो पावर आइसी नाही तो थई 536 रे होई बोर्ड शॉर्ट है क्यों अब देखिए में पड़े कोई पावर इसमें पावर नहीं कहते बोली 536 ना डाउट है ना बुझेला बुझेला वोल्टेज बुझेला ना डाउट है बुझेला सब बुझेला ना डाउट है बुझेला एबे नीचे नीचे कोन चेक करिवो बुझेला तो एबे नीचे नीचे आउट कर पुनी रिपीट आउट कर चेक कर हेले एबे मल्टीमीटर पुनी डायरेक्ट मॉडल कोन बोर्ड से एक्सचेंज कर दियो बोर्ड एक्सचेंज कर दियो अलग बोर्ड अलग चेक कर दियो अलग बोर्ड है अलग बोर्ड आके आउट कर चेक कर अरे बोर्ड खाली मीटर नहीं बोर्ड ये देखो सुना है हैं देखिए सेगा मोड सबळे मन होइले तो कोई मोडटा आउट मते रिपीट कर दियो तापर चेक कर यार देख हे यार देखि दियो तापर चेक करियो हे एटा देख दियो तापर चेक करियो एटा जो मोडटा हम कहले कोन मोडटा हमर सोनी कोन टेस्ट हम कहले कोन टेस्ट सोनी कोन टेस्ट हम कोन जानि परिया माइनस प्लस सोनी रे कोन माइनस खातार लिखि छ तो एकर कोन अछि एकर हमर कोन अछि माइनस सोनी कोन अछि माइनस और प्लस जानि परिया कोन जानि परिया माइनस प्लस बोर्ड में माइनस और प्लस को जानि परिया तापर कोन जानि परिया सोनी शॉर्टिंग अछि नै जानि परिया बोर्ड शॉर्टिंग किबा बैटरी कनेक्टर के डिबेट लाइन हमर शॉर्टिंग अछि नै तीन नंबर कोन जानि परिया कॉमन लाइन लाइन ओपन अछि नै जानि परिया तीनटा जिंस पूरा प्रॉपर्ली हम जानि परिया ए तीनटा ही हम ପାଇଁ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्टिंग दुई होला प्लस माइनस कहना जेतरा हम बोर्ड अछि जदी से बोर्ड रो এই যদি পোর্ট আসিলা তার যদি আমি কোন ব্যাটারি যদি নাই কোন নাই রে ব্যাটারি ডিসি মেশিন আমি লগে ডিসি মেশিন লগে অন করে আমি চেষ্টা করি না তারপরে আমি কোন জানা দরকার প্লাস প্লাস মাইনাস যদি প্লাস মাইনাস ন জানি পারে ব্যাটারি কন্ট্রোল লগে পারে সেই ডিসি মেশিন আমি লগে দাও এটি লগে দাও শর্ট হইছো শর্ট হইলে না পরিবার সম্ভাবনা আছে বুঝছো তো সেদিন আগে মাল্টিমিটার দ্বারা প্লাস মাইনাস আগে চেক করিয়া বুঝছো তো আর যে কোন সে ফোন আছে আগে আমি কোন করতি আমি ব্যাটারি কন্ট্রোল চেক করতি বোর্ড আমার ঠিক আছে কি খারাপ আছে বুঝছো তো ভি ব্যাটারি চেক করতে ম্যাক্সিমাম কন্ডিশন জଣା পড়ে খারাপ আছে কি ভালো আছে ভি ব্যাটারি কন্ডিশনটা তারপরে সেটি যদি খারাপ নাই আগু কোড খারাপ আছে দেখিয়া পড়ে এটা না প্রথম সেটি না প্রথম পাঁচটা বুঝছো তো প্রথম পাঁচটা আমরা ঠিক আছে আগে দেখিয়া পড়ে হলা যে কোন ফোন আপাও আছে ব্যাটারি কনেক্টর को চেক করিয়া পড়ে ভালো আছে কি খারাপ আছে শর্ট আছে কি বা ওপেন আছে কি বা লাইন ঠিক আছে বুঝছো তো চেক করার সময় চেক করিব হলা কোন ইন্ডিভিজুয়াল জর্নাল যাই পচারে মিলে হলা सर इंडिविजुअल जर्नल में कोन पचा दिबी आज्ञा सर आगो दिबा तो भैया सब आगो दिबा ना हां रेडी तो यस सर तापर कोन देखाई देखो अरे कोन देखाई दे हमर बोर्ड रे देखो हमर बोर्ड रे जहां भी प्रॉब्लम थाए जहां भी प्रॉब्लम है प्रत्येक सेक्शन को चेक करिया पई देखाई दे प्रत्येक सेक्शन को चेक करिया पई हमें कोड टेस्टिंग करती कोड टेस्ट कर दे कोड बोर्ड रे हम कोड टेस्टिंग है डीसी बोर्ड रे डायरेक्ट बोर्ड रे हम ओके तो कोड टेस्टिंग रा कोन कोन चेक कर पाइले लेखा है कोड टेस्टिंग करती है जेबति कि लाइट आसुनी जेतला हमर लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम हो डिस्प्ले रो लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सेतला कोन से डिस्प्ले कनेक्टर अछि ना ए कनेक्टर आसियो से सब हां इटा देखो डिस्प्ले कनेक्टर देखो अरे तो एटा डिस्प्ले कनेक्टर तो यार पाखो से लाइन आसी तो ये लाइन को चेक करे में पड़ियो से लाइन ता भलो अछि कि हमरा बराबर अछि शॉर्ट अछि कि ओपन अछि कि लीकेज अछि बुझिलो ताको चेक करे में पड़ियो कूल टेस्टिंग ओके तापर कोन करि परिया ग्राफिक आसुनी सेबे ताको भी चेक करे में पड़ियो टच काम करनी ताको भी चेक करे में पड़ियो बुझिलो तो प्रत्येक सेक्शन जेतले जे कोनो सेक्शन वाइज प्रॉब्लम आसुची हां डिस्प्ले चेंज कर दले डिस्प्ले आसीला नै कोन भाई डिस्प्ले आसुनी हमें मल्टीमीटर द्वारा फुल टेस्टिंग करके चेक करें जो भी लाइन आसु जे हमर सब 10 टा 20 टा 30 टा 40 टा 50 टा लाइन अछि से प्रत्येक लाइन रा केते केते वैल्यू देखिया कथा से वैल्यू देखौची कि नाही बुझल जदी वैल्यू देखौची हमर लाइन ठीक अछि जदी वैल्यू न देखौची शॉर्ट फुल लाइन कोन अछि टाइम पास होछि शॉर्ट टा हम काटिया पे पड़ो बुझियो ना बुझियो फुल टेस्टिंग रा कोन कर बेरिया कोनोसी भी लाइन को चेक कर बेरिया लाइन टा भलो अछि कि एग्जांपल लेले खाली हमें बैटरी कनेक्टर सेगुला प्रत्येक सेक्शन में सेटा यूज हो कैमरा आसुनी सेबा चेक करे में पड़ियो डिस्प्ले आसुनी चेक करे में पड़ियो बुझियो गीत बाजुनी चेक करे में पड़ियो हां रिसीवर सुबुनी चेक करे में पड़ियो माइक बाजुनी चेक करे में पड़ियो सब सारे कोल्ड टेस्ट
ସବୁ କୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଗେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାପରେ ଆଗେ କୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ତାପରେ এটা ହଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଚେକ୍ କରିବା ଦେଖ এইটা যে ଅଛି କନେକ୍ସନଟା ହେଲା ये या केस तो अलग जेतला हम गोटे हम मोबाइल पे कोन होय ना हम जेतला गोटे डिस्प्ले चेंज कर दोछ तापर हम काम करनी से जगह हम प्रत्येकटी तार जोडा आसी सब आईसी सब छोट छोट तार आसी माइक्रो काम है कि आ डिस्प्ले कनेक्टर जाय तो से डिस्प्ले कनेक्टर जाय जेतरा कनेक्शन तार दरकारी कनेक्शन 10 टा 20 टा 30 टा 40 टा जेतरा भी कनेक्शन दियो प्रत्येकटी कनेक्शन मते चेक करबा पड़ियो सब सेक्शन ठीक अछि कि कनेक्शन उडा सब ठीक अछि नै सब तरे जीआर मते देखियो बुझियला तो जोड़ा दरकार लाइन सबुतरे मते जीआर सोबरे रे कोन देखियो जीआर अच्छा जीआर माइनस मत पचाना जीआर कोन ग्राउंड ना जीआर मींस कोन ता ग्राउंड है ग्राउंड जो हमें रीडिंग काढो सेटा कह दे जीआर देखो जीआर के कोन ए लिखा है तो जीआर ना लिखा या पूर्व लिखा है हां एटी लिखा है जीआर फुल टेस्टिंग होय बरे हां टेस्ट को हमें जीआर भी कहबे ହେଲା ये टेस्ट को हमें जीआर भी कहबे जीआर तुम तो पछे हम कोन कहबो ना जीआर नहीं चला हां हमें कहबो हॉट टेस्ट कोल्ड टेस्ट ना जीआर ये तीनटा कथा बुझबा कोल्ड टेस्ट और जीआर माने सीएला कोटी जीआर माने वैल्यूटा हमें चेक करछन वैल्यूटा हमर ठीक अछि कि नै कनेक्शन जो वैल्यूटा देखिया गला से वैल्यूटा हमको देखौछि कि नै जदी हमको वैल्यूटा देखेला जदी हमको वैल्यूटा देखेला माने कनेक्शन जीआर का ठीक देखौछि ता परे भी चालू से केस रे हमको हॉट टेस्ट करे पड़े वोल्टेज आसी लाइन ता ठीक अछि तारटा ठीक अछि ता परे हमर कोन फेर चालू स्विच मारलालो से जगह में वोल्टेज आसी कि नै बुझा जदी वोल्टेज आसी ता परे काम कोने हमर केन खराब अछि कॉइल फल खराब है बुझबा तो बुझियो ना डाउट लेनी ओके डायरेक्ट मोड रे हमें कोन करबा कूल टेस्ट करिया कोन टेस्ट करिया कूल टेस्ट ताको जीआर के हमें कोन दी जीआर के कोन हैला जीआर हमें कोन पे जीआर नियंती ना हम प्रतिटी सेक्शन काम करछि नै ठीक से बा ये जो डिस्प्ले कनेक्टर जो कोन कनेक्शन अछि सब कनेक्शन ठीक अछि नै ताको चेक करे पे जीआर तो एग्जांपल हिसाब देखो चेक करे बोलते এটা हमर कनेक्टर अछि ना बता देखो सब आईसी आदर अछि देखा छै सब आईसी अछि हां এটা দেখো বর্তমান জিআর নেলা আমার রেড প্রোটা কোনরে মতে কইলে দেখিয়া গ্রাউন্ড সোজে কোনরে গ্রাউন্ড কোন জায়গার মতে ভিডিও করে বলো এটি মিলি পারে মানে এই যে সিল কোঠাইছে এই জায়গার আমি নেই হলা ওই জায়গা রাখলি तो दिसो नहीं सर আচ্ছা দেখালা এটি রাখলি দেখা তো तो ये प्रत्येकटी कनेक्शन मते एबा लगाइबा पड़े देखो 595 देला केते गेला ता साइडा लगे केते गेला 595 ता साइडा लगे केते गेला 740 ता साइडा लगे केते गेला 530 ता साइडा लगे केते गेला रेलिंग ये हमरा ग्राउंड कनेक्शन कोड आस्ते ठीक हैला ग्राउंड भी दरकार खाली प्लग त ना बने माइनस भी दरकार ओके सेवा ता पटा लगे केते गेला 30 ता पटा लगे केते गेला 530 ता पटा लगे केते गेला 827 तापरे 531 तापरे 526 तापरे 2 तापरे ग्राउंड तापरे 530 तापरे ग्राउंड तापरे 610 तापरे 755 तो एइबला गोटे मते कोन करे पड़े चेक करे पड़े प्रत्येकटी कनेक्शन हां ठीक अछि कि नहीं सेटा हमें एग्जांपल लेले बैटरी कनेक्टर एग्जांपल लेले बैटरी कनेक्टर बुझिले तो बैटरी कनेक्टर खाली हमें प्लस और माइनस टा चेक करे तो सेही बला जेतला हमें डिस्प्ले बडे चेंज कर दो जदी तापर जदी हमें जो रिसीवर अछि कि हमर रिंगर जो नै स्पीकर जोटा बाछि स्पीकर अछि तापर स्पीकर काम करते सेही केस रे हमको बडा जीआर नवा में पड़ियो लाइट ठीक अछि जदी लाइट ठीक अछि वोल्टेज आछि नै बुझिले तो हां सब स्टेप बाय स्टेप चेक करे पड़े जब प्रैक्टिकल में करबा आउट आगो से बढ़िया सेक्शन होई जे आउट कौन कहू तर ओल लिखेले ओए देखला माने लाइन ओपन है पूरा ओपन है मझे कोनोसी कनेक्शन ओटा कटि बुझियो ओए देख जदी यार किछि देखला बदन लागी नै ना को लगे सेला परे भी किछि देखोनी तब लाइट कटि दिस से लाइन में देखिया से लाइन को देखिया पे पड़े बार बार जाई छी बुझियला तब से लाइन को ट्रेस करिया पे पड़ियो ट्रेस करके जोडी कटि दियो से जंपर मारियो इ तपर कोनोसी कंपोनेंट उठ जाई दियो कंपोनेंट रो उठे का ଗୋଟେ कंपोनेंट पके पे पड़े बस हो आगो गछ ताको स्टेप बाय स्टेप देखियो एबे खा सेगुला এটা লেখা আছে हां আর এটা দেখা এটা কোন লেখা আছে বজর মোড বা কন্টিনিউটি মোড বজর মোড বা কন্টিনিউটি মোড যদি কইবা আমি যে ডায়াড মোড আছে ডায়াড মোড কোন মোড আছে আমরা ডায়াড মোড সুতরাং কিছু কিছু মল্টিপ্লিকেটর বজর মোড भी
আটটা ঠিক আছে বুঝলে তো অ্যাড বসে তো বদল মডবে কিছু কিছু মাল্টিপ্লিকেটর আটটা ঠিক আছে কিন্তু এই যে মাল্টিপ্লিকেটর লিখলি এই মাল্টিপ্লিকেটর আমার কোন কেবল ডায়ড বড় অঙ্ক আছে আর বদল বড় অঙ্ক আছে याद रहे এটা দেখো কেবল ডায়ড বলে দেখো দেখো এটা কেবল ডায়ড সিম্বল দেখো সেপারেট ইয়া পর দেখো কবল যদি আমরা কোন আসলে বজর বদল বদল শুনতে ওন আছে রাইট বদল বলে এটা কোন বাজে বজর শুনলে বজর বদল যেমিতে আমি ডায়ড প্রোগ্রামে যাহা যা চেক করে বদল মডেলে শেষ চেক করে দেয় কিন্তু বদল মডেল পারফেক্ট হিসাবে জানতে হবে যেমিতে ডায়ড কোড চেক করে বুঝলে তো ডায়ড বদল মডেল আমি কোন পাই নিয়তি কেবল আমি সর্টিং চেক করে কোন পাই সর্টিং ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଟିଂ ଚେକ୍ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହି ମୋଡରେ ଆମେ କୌଣସି ଲାଇନ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କୌଣସି ରେ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଓପନ ଅଛି କି ନାହିଁ କୌଣସି ଓପନ ସର୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ କୌଣସି ସର୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ ତାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କେମିତି ନା ଦେଖ এই মোডରେ କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ এই ମୋଡକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ମଲ୍ଟିମିଟର ଆମର କଣ ହବ ଦିରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ बीप बाजू बराबर जो है ये मोड को क्वांटिटी मोड भी बोल हैला साउंड बाहर करो बुझल तो साउंड बाहर करो तो ये मोड केमी जानि का गोटे लाइन ब्रेक अछि ने जानि छ ना केमी जानि देखो ये मोड का मैक्सिमम हमर बॉडी यूज है ना ये द्वारा सॉर्टिंग और भाई सॉर्टिंग का केमी जानि ना देखो कोनोसी भी कंपोनेंट यदि बड़े ग्राउंड रखो मल्टीमीटर को सबले ग्राउंड रहबो এটা দেখা हां रखो ହେଲା ମଲ୍ଟିମିଟର ପ୍ରୋ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ এটা তো ফুল টেস্ট করে যেটা গাইড মডেল যেটা করলে এটা হচ্ছে ফুল টেস্ট আসিব ହେଲା ফুল টেস্ট ভিতরে আসিব মল্টিমিটর প্ରୋ করে কম এর পরে আমরা গ্রাউন্ড করলে এটা হচ্ছে তো এটি যেতে भी ক্যাপাসিটি আছে হ্যাঁ এই ক্যাপাসিটর সব ডি সেট আমরা লগাইবার পড়বে এটা দেখো ডি বাজরা ভাইয়া আর সাইড চেক করে ডি বাজরা তারপর কোন দেখো ডি বাজি ডি বাজি ডি বাজি ডি বাজি নাই আছে டி নাই এটি বাজে এটি বাজরা ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଡବଲ ତ আচ্ছা এটি বাজরা নাই এটি বাজি নাই কি দেখো ও इतने सारा कैपेसिटर डिप আছে বুঝলে তো বহুত সারা ক্যাপাসিটর ডিপ আছে সকল মনে রাখতে বোর্ডে যেতে ব্যবহার ক্যাপাসিটর আছে ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটর কোন হবে বোর্ড সাইড ডিপ আছে আপর সাইড আমরা বাজিব না ভ্যালু শো করব हैला কোন করব ভ্যালু শো করব কিন্তু এই যে মল্টিমিটার সেটা বজর মোটর আছে কোন মোটর আছে বজর মোটর কাম কেবল বিপ বাজিব কেবল আমরা বি পাটি ভ্যালু শো করব নাই নাই তো এটা আমরা প্লাস কন্ডিশনটা সিও দেখিয়ে পারিব নাই কেবল মাইনাস কন্ডিশনটা জয়েন করে দিব মাইনাস কন্ডিশনটা মানে কোন গোটে গ্রাউন্ড রাখলে হ্যাঁ যদি এপটে বি বাজিলা তাহলে এটা কোন মাইনাস যদি এপটে বি বাজিলা তাহলে এটা হবে বড় মাইনাস যদি এপটে বি বাজিলা তাহলে এটা সরি মাইনাস এপটে বি বাজিলা তাহলে এটা বি বাজি গেল নাই বাজুনি সরকার ভ্যালু দেব দেখো আর ଗୋଟେ বিষয় এটা আগুক যায় এটা একটা পয়েন্ট বুঝবে এখানে আইসি পাকাপাকি জোড়া থাকে বুঝলে তো জোড়া আইসি পাকাপাকি হবে তার জিআরটা কমে গেল ডিসটেন্স বিটটা কমে গেল ডিসটেন্স বিট গুলো কমে ଯିବ হ্যাঁ তা বিটটা বাঁচিবে পাকাপাকি যে পাকাপাকি ହେଲା ମାଇନସଟା ବିଟ୍ আছে ପ୍ଲସଟା ବିଟ୍ আছে କମ ଓମ୍ସ ଅଛି ତାର ଅଲଗା ଏକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରିଭର୍ସমেন্ট ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ପୁଣି ମଲ୍ଟିମିଟର ର ରେଡଟା ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଆମେ ରଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରଖିଲେ ଏଠି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ठीक ଅଛି सेम इधर फेर सेम देखला ताने 100 ଅଛି ହେଲା ଏପଟେ ବିଟ୍ ବାଜିଲା ବୁଝିଲ ଏପଟେ କେତେ ଦେଖଲା 30 ଦେଖଲା ये देखला ତ ପୁଣିଟା କୋଉଠି ହେବ सही के देखला 40 देखो ऊपर 2 देखो 3 देखो एटा तापर डायरेक्ट मोड को चेक करो तब बुझी पारे पे आगो गले बुझी पारा एटा देखला 93 আর ওটা কেটে বসি 3 আর ওটা মাইনাস প্লাস হবে থেকে তো দুটো টাইপ হবে তারপর পুরো ভোল্টেজ চেক করে দেখা সেই 93 টা দেখো না অলগা দেখো দেখি আর ওটা 36 দেখলা তার মানে এটা সঠিক যদি 93 দেখে তাহলে আমার সঠিক বুঝলে তো বড় ভ্যালু যদি সেম দেখলা রিভার্স বার আর ফরওয়ার্ড বার
ବୁଝିଲ ତ ଏ ଯୋଉ ମଲ୍ଟିମିଟର କୋ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିଲେ ନା ରେଡ୍ ଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରଖିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଲଗେଇଲେ କନେକ୍ସନ ବୁଝିଲ ତ ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖେଇଲା 90 93 ଯୋଉ ଦେଖେଇଲା ବୁଝିଲ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହଁ ସେଟା ପ୍ଲସ୍ ବୁଝିଲ ତ ତାପରେ କଣ କରିବା ମଲ୍ଟିମିଟର ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ପୁଣି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଦବା ବୁଝିଲ ତ ବ୍ଲାକ୍ ଟା ରଖିବା ପୁଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ରେଡ୍ ଟା ଲଗେଇବା ସେଇ କନେକ୍ସନ ଯଦି ସେଠି ଆମକୁ ସେମ୍ 93 ଦେଖେଇଥାନ୍ତା କି 97 ଦେଖେଇଥାନ୍ତା ତାମାନେ ସେଟା ସଠିକ ଅଛି ଯଦି ସେଠି ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କଲା କମେଇଲା କି ବଢେଇଲା ବୁଝିଲ ତ ବଢିବ ମାନେ ଓଏ ଦେଖିବ କିଛି ଦେଖିବ ନାଇଁ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଜାଗା ଠିକ ଅଛି एग्जांपल बैटरी कनेक्टर भी सेम प्रोसीजर है बुझल तो जहां बंद कोन जदी वोल्टेज लगेबा अलगा भ्यालु देखियो सेम भ्यालु देखला माने वन टाइप ऑफ सर्किट बुझल तो वन टाइप ऑफ सर्किट हैला ये देखो वो एबे ई बैटरी कनेक्टर जोड़ दे ऊपर में देखा है ना रेड बोर्ड का बटन ग्राउंड है देखा है ना आज्ञा बैटरी कनेक्टर आगे लगे ये देखला भ्यालु ओए देखो आउट इधर 100 बोला चेक करो सर मीटर का सब हैला ये देखो बैटरी कनेक्टर वाले क्या छी देखा है ना तो बोल देखो बट साइड पर कितनी कौन देखला पता है प्लस में देखला क्या देखला है 500 सुनो नहीं 500 एपटा सुनो तीन देखला माइनस ताबले एबे को करे जो ब्लैक एबे रेड प्रोडक्ट तोला रखले एबे ब्लैक प्रोडक्ट तोला रखिया ब्लैक प्रोडक्ट तोला रखि एबे से क्लोज कनेक्शन लग गया एबे केते कर देखो कोने गेले ओए देखिबो नने 1000 रो रखिया देखियो नंता डबल देखियो बुझलो तो मतलब बटन किछि देखो बुझलो तो तामाने कनेक्शनटा ठीक अछि जब ये क्या हमको सेम वैल्यू देखता सेम 500 400 300 देखता ना सामने 100 दो साइड सेम वैल्यू देखिबा କଥା नहीं बुझलो तो कोराडे 500 600 देखेला रिवर्स से 1000 1500 1000 पूरा एंड्रॉइड फोन रे बड़ बड़ 5G फोन अलग अलग वैल्यू देखियो वैल्यू केबे सेम रहइबो नै एटा आगु गला पर जानियो मल्टीमीटर यूज करा डेली का लाइफ से धीरे धीरे क्लियर आइबो एबे तो खाली हमें देखिले डायरेक्ट बोले रिवर्स ट्रेस करे से रिवर्स ट्रेस से तो ऑर्डिनेंस से प्रोडक्ट छोटा कर ओके ये जो बजर कोड करता कंटिन्यूटी मोड करता हैला एठी हमें धीरे धीरे तो एठी कोने कहछि कोनोसी लाइन ब्रेक अछि कि नै ओपन अछि नै शॉर्ट अछि नै जानिबे शॉर्ट कर ना ये जो बोर्ड का स्पेसिफिक हमें यूज कर दे शॉर्टिंग क्लियर करे कोन करे भाई Sorting clear। शॉर्टिंग कोनोसी भी कैपेसिटी पर बोथ साइड सब बीम बाजिबो नहीं नहीं हैला पावर हमें जो शॉर्टिंग करे बहुत डेड थाए कोन थाए डेड थाए डेड कारण कोनता शॉर्टिंग मैक्सिमम कारण थाए शॉर्टिंग शॉर्ट कोड थाए ना पावर एस पाका पाका सब शॉर्ट थाए बुझलो तो से जो सब कैपेसिटर थाए पावर साइड तो सब देखछ ना साइड तो सब कैपेसिटर कॉइल ता से सब कैपेसिटर थाए ना तो से कैपेसिटर बोथ साइड भी बाजे और बोथ साइड किछि देखिबो जेला बजर मोड चेक करे जेतले बजर मोड केवल बजर मोड गोटे मल्टीमीटर बजर मोड और डायोड मोड एक संगे आसीबो बुझलो तो जोटा बजर मोड डायोड मोड एक संगे आसीबो से को करबो एक संगे वैल्यू भी देखे दबो एक संगे बीपी बाजिबो काई ना तीन जगह एक संगे काम करले ना किंतु जोटा अलग अलग आसीबो जोटा हमरा तो सेठी केवल बजर मोड बी बाजिबो और डायोड मोड रे वैल्यू देखिबो बुझलो तो सेठी प्लस लाइन और वैल्यू देखिबो प्लस लाइन और वैल्यू बजर मोड रे प्लस लाइन और वैल्यू देखिबो नहीं एटा देखो एटा बजर मोड को बोलबो देखो मल्टीमीटर देखो बजर मोड को देखो देखो या पूर्ण में ई जो फोनटा बैटरी कनेक्टर चेक करते प्लस लाइन बोलो तो प्लस लाइन चेक करते वो सेम इधर चेक करते देखो रेड प्रोडक्ट हम कर ग्राउंड कर तो करले ग्राउंड एकदम प्लस कनेक्शन राइट साइड का प्लस ना ओके देखो जी किसी नहीं और देखो जी ओए তাহলে লাইন ওপেন আছে লাইন ওপেন আছে नहीं कुछ কাই না ये बजर मोड वो बोला छोरा बजर मोड সেই নেক্সট से देखो नहीं এখানে দেখো মাইনাসটা দেখিয়া বিভাজলা आज्ञा माइनस जोटा ग्राउंड है माने माइनस ग्राउंड माने कोन माइनस माइनस तो माइनसटा जाईची एटी बैटरी कनेक्टर को माइनसटा जोड़ जोड़ जाईछो सिया साइड मारा बी बच तो बैटरी कनेक्टर बी बच एबारे ठीक আছে माइनस तो सेही बड़ा कोनोसी कैपेसिटर उधर जाईको माइनस देखो बी बजियो देखो एटी बची नहीं आज जमानाटा क्रॉस कनेक्शन तार साइड लगा देखो बी बजला हमारा कोई कनेक्शन माइनस तले पर लग गया कोई कनेक्शन माइनस 1% बी बची नहीं प्लस कनेक्शन ಇದು ಬಿ ಬಾಜು ಎಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ परफेक्ट আমি জানা যে লাইনটা ঠিক আছে খারাপ আছে জানেছো কি লগেলা পর ওয়েল দেখুছি না ওয়েল মানে কোন লাইন ওপর থাই পারে परफेक्ट জানে মানে ডায়োড মোড বুঝা যদি ডায়োড মোড রে ওয়েল দেখলে তার মানে লাইন আমরা ओपन শুরু কোন আছে ওপেন আছে ওপেন আছে যদি আমরা সেটা ভ্যালু দেখলে তার লাইন ঠিক আছে
বুঝলে তো ডায়োড বড় সেটা আমি জানতে কোটা মাইনাস কোটা হলো প্লাস প্লাস এটা ডায়োড বড়টা বেস্ট বুঝলে তো ওটা বড় মাল্টিমিটার ডায়োড বড় 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 একা সাথে হবে তাহলে আরো বেস্ট যেটা কি মাল্টিমিটার যেটা কি তোমার সংখ্যা মাল্টিমিটার এটা দেখো ওটা ঠিক সাইড করে দেখো দেখা যাবে তোমার পিকচার দেখো ভালো লাগবে এই যে মাল্টিমিটারে ডায়োড বড় 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 গোটে জায়গা আছে দেখো আইয়া গোটে ভিতরে গোটে জায়গা আছে তো সে বড় করব যেতବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ବ୍ରୋକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବି ସେ ଏକାଥରେ ବିପ୍ ବି ବଜେଇବ କଣ ବଜେଇବ বিপ হয়ে যাবে ଚାର କି ସିଏ ତାର ସୁଇଚଟା ବିପ୍ ବଜେଇଲା ବିପ୍ ବଜେଇଲା ମାନେ କଣ ଏଟା ମାଇନସ মাইনাস ମାଇନସ ଏ କନେକ୍ସନ ଆମ ଦିନେ ମାନେ ଗୋଟିଏ କନେକ୍ସନ ଏ କହିବା କଥା ଆମେ ଦିନେ ଜଏଣ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ଏଇ ଆମର ଗୋଟିଏ connection। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ବିପ୍ ବଜେଇବ ସେ ମାନେ ସେଟା ଆମର ମାଇନସ କନେକ୍ସନ ମାଇନସ ରଚନା ମାନେ ମାଇନସ ଟା ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେଟା ବିପ୍ ବଜେଇବ ହଁ तो ଏବେ ଆମେ ରେଡ୍ କୋଡକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲେ କଣ କଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲେ ଏବେ ଦେଖ ପ୍ଲସ କନେକ୍ସନ ଲଗାଉଛୁ ପ୍ଲସ ରେ କଣ ଦେଖିଲା 5 ଦେଇଦେଲା ଏବେ ମାଇନସ ରେ ଲଗାଉଛୁ ମାଇନସ ରେ କଣ ଦେଖିଲା 16 बी बजला कौन बजला बी बी बजला ता सुधा वैल्यू भी एका साथ देखला दिन जका पे एका साथ कला ना कला जे কিন্তু সে মাল্টিমিটার একা সাথে করলা না করলা খালি বি বজলা যেটা আমি বজর বড় রাখছি খালি বড় বি বজলা বি বজলা তাহলে মাইনাস আর যার জীব সে দেখে দাও প্লাস আর যার জীব দেখে পারিব না সেটা পাই মতে ডায়োড বড় যদি আমি চেক করছি বেস্ট হচ্ছে বুঝছো তো তো চাইলে তুমি এই মাল্টিমিটার নেই পারো কিন্তু এই মাল্টিমিটার অ্যাকুরেসি ভালো বুঝলা তো অটোমেটিকটা মতে নবা পাই ये नंबर कोन ना शॉर्टिंग ये नंबर शॉर्टिंग शॉर्ट আছে কিনা আমি জানি পারি বুঝলে তো এই যে মোডটা যে শর্ট আছে কিনা জানি পারি যদি বলে ক্যাপাসিটর কি রেজিস্টর ডিজেট বিবাদ তার মানে সেটা শর্ট আছে ହେଲା তারপর কোন আছে ওপেন ওপেন মানে তো তুমি জানিছো ডায়োড কোড জানি পারি ডায়োড কোড জানি পারি জানি এই যে ওপেন আছে কিনা তারপর কোন আছে লাইন ব্রেক কোন আছে লাইন ব্রেক লাইন ব্রেক ওপেন যেটা লাইন ব্রেক কি ওয়ান টাইপ হবে সেটা ওপেন দেখে না সকল কোড লাইন মধ্যে ওপেন দেখে ऊपर दिख रहा है ये जो वो बोर्ड पड़ा है ठीक है ना এটা দেখো মোড়ে ইনসার্টে সে ক্লোজ হবে দেখা যায় ব্যাটারি কনেক্টর দেখা যাবে আইয়া রেড প্লাগ দেখা যাচ্ছে আইয়া এগুলো বের কিছু করে বলতে পারছি না এগুলো বের করতে কইছি বজর জিরো আচ্ছা মনে ডায়োড বলবো ডায়োড বলবো সেটা আইয়া এদিকে দেখলাম 7 দেখলাম আইয়া 7 মানে মাইনাস মাইনাস এদিকে দেখলাম 500 প্লাস 585 5 বলতে এটা ভ্যালু দিতে হবে তারপরে জানি এটা আইসি নাই আছে না আইসি কম্পোনেন্ট আমরা ডিসপ্লে দিবেন ফেলতে পারি আর ওটা বড় করে আইয়া 10 পাইছে কম্পোনেন্ট বেশি হচ্ছে না স্যার এই বোর্ডটা নেন স্যার ওই দেখো আইসি আছে আইয়া ସବୁ ଅଛି ଭଲ ଅଛି আইসি আছে আইসি কম্পোনেন্ট চেক করে নেব ওটা নিচে চেক করে নেব দেখতে হবে হ্যালো এটা বড় নিচে দেখতে হবে এটা ঠিক বাজলা এটা দেখো ওইটা কন্টিনিউটি মোড করবে হ্যাঁ যদি মতে ওয়েল দেখতে দাও ব্যাটারি কানেক্টর গোল সাইড মধ্যে ওয়েল দেখতে দাও। ওয়েল দেখতে দাও বুঝবে কন্টিনিউটি মোড করে দে গো মোড দে আর বজর মোড দে ঠিক আছে তা সହିତ এই কনেকশনটা কোড যাইতে বড় পাওয়ার আইসি ভিতরে যাইতে কোড যাইতে Power পাওয়ার আইসি ভিতরে যদি মতে এটি ওয়েল দেখতে দাও কোন দেখতে দাও ওয়েল ওয়েল দেখতে দাও আপনি জানেন মোর আইসি কনেকশন ক্লোজ হই তো কি উঠিয়ে তোমার আইসি আইসি সেট কোন করে রিবল করি পকে রিবল করা পরে যদি নহলা চেঞ্জ করি পড়বে চেঞ্জ করলা পরে भी যদি মোর এটি কনেকশন ন আসলা সে যার মতে কোন করে পড়বে লাইন কো চেক করে পড়বে লাইন ঠিক আছে কি নাই কেমি চেক করে পড়বে বজর মোড কো দেখি চেক করে পড়বে বুঝলা তো মাল্টিমিটার में बजर मोड है वो मोड है बजर मोड में बड़े बैटरी कनेक्ट हो गया बोल गया ব্যাটারি করে बैटरी कनेक्ट हो गया तासे ये जो छोटा छोटा बॉल আছে ये बॉल को वो कनेक्शन করে যায় এটা ভাবি পাবে এটা পজিটিভ লাইন এটা সহজি এই বাজলা তার মানে আইসি র গোটে বল লু এইটি কাছে কনেকশন বুঝলে তো আইসি র গোটে বল লু আইসি র এই যে গোটে বল লু এইটি কাছে কনেকশন যদি বলে এই কনেকশনটা বিপ বাজিলা
বর্ণীয় শুনে বর্ণীয় শুনতে বর্ণীয় শুনে কি ওটা বডি থাকে তাহলে মোবাইল কাম করে ইয়া করে বডি আছে তো সে বডির দেখিছি কি এই যে ব্যাকটেরিয়ার কন্ডিশনটা এই কন্ডিশনটা আইসরা এই বলକୁ ଯାଇଛି 10 নম্বর 12 নম্বর 20 নম্বর 30 নম্বর 40 নম্বর বলକୁ ଯାଇଛି ଯୋଉ ବଲକୁ ଯାଇଛି ସେଇ ବଲରୁ ମୋର ଏଠିକି ମୁଁ କଣ କରିବି বি মোডରେ বা বজর মোডରେ কন্টিনিউটি চেক করে কଣ କରିବି কন্টিনিউটি চেক করে মানে বি বাজিବା ଦରକାର କଣ ବାଜିବା ଦରକାର বি বাজিବା ସୁବରେ বি বাজিବା বি ବାଜିବା ଦରକାର ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ বি ବାଜି বি ବାଜିବା ଦରକାର ଯଦି এই জায়গায় বি বাজিଲା ନାହିଁ ନାହିଁ ତା ମାନେ ପଛରେ କୋଉଠି ଆମର ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ସେଠି 1000 ଟା ଆଇସି ରିଭଲ୍ଭ କରି ପକେଇଲେ କାମ କରିବ ନାହିଁ କରିବନି ସେଥିପାଇଁ ମତେ କିଛି ଆଉ ଦେଖୁ ମତେ ସେଠି କଣ କରିବା ପଡେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ମୋର ଆସୁଛି ବୁଝିଲେ ତ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଜମ୍ପର ବାହାର କରିକି ଏଠି ଏଠି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୁଝିଲେ ତ ଇଣ୍ଟରନାଲି ତାର ପାଇଁ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ତାର ବେଳେ ବେଳେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଏ ବୁଝିଲେ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଇନ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି କି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମୋଡରେ ଚେକ୍ କରିବା ହେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଜର ମୋଡ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ନା এই তারাটা ভালো আছে নাই চেক করিবা ପାଇଁ মতে হেলে এই জায়গার ଗୋଟେ মাল্টিমিটার করব এই জায়গার ଗୋଟେ মাল্টিমিটার করব বুঝলে না যদি বি বাজিলা যদি বলা বি বাজিলা তার মানে তারাটা ঠিক আছে যদি বি ন বাজিলা যদি বলা বি বি ন বাজিলা আমার বাজির কোন আছে 48 48 বাই ডেমেজ আছে বুঝলে তো সেটাই আমি বজর মোড ইউজ করা কিন্তু ম্যাক্সিমাম লাগিব তোমার 99.9% ডায়েট বলে লাগিব ডায়েট নিতে পারে কি বলে লাগিব सोरे हैं सिम बोलना कंप्लीट नहीं ये दिखा कौन है हैं ठीक है बस ही नहीं तो फॉर्मूला चल रहा है कोई बड़ी यूजर लगे मैक्सिमम डायट मोड जो टेस्ट कर टेस्ट ना करो कोल्ड टेस्ट ना हॉट टेस्ट कोल्ड टेस्ट ओके बॉर्डर मोड नेक्स्ट बताएं बॉर्डर मोड का सटीक कहीं सटीक से यूज कर तापर सिंगल मोड फाराइड मोड कोई मोड बोले ফারাইড মোড सुबह ফারাইড মোড কোনটি বুঝলে এবার আসলে আমরা ফারাইড মোড এই যে লেখা আছে না এটা হলো ফারাইড মোড কোন মোড বলা ফারাইড মোড আমরা কোন করে ফেলে জানো ক্যাপাসিটরের ভ্যালু চেক করে ফেলে কোন করে ফেলে ক্যাপাসিটর যেটা ক্যাপাসিটর গুলো আছে যেমন আমরা রেজিস্টর চেক করলে মনে আছে ডায়োড চেক করলে মনে আছে উপর মনে নেই তো সেগুলা রেজিস্টর যেমন সেট করে চেক করলে আমরা ডায়োড যেমন চেক করলে সেগুলা ক্যাপাসিটর গুলো সেট করে চেক করলে আমরা ক্যাপাসিটর কেতে ভ্যালু আছে ক্যাপাসিটর ভালো আছে কি আমরা খরাপ আছে যেমন ক্যাপাসিটরের ক্লাস আছে রেজিস্টরের ক্লাস আছে ডায়োডের ক্লাস আছে ইন্ডিভিজুয়াল গোটে কম্পোনেন্টর ক্লাস আছে না এই ক্লাসরে তুমি কেমি চেক করা দিব ভালো আছে খরাপ আছে তাকে কেমিতি আইডেন্টিফাই করিবা খরাপ আছে বলি কি সেটা সব জানো ওকে খালি জানছনি কোন মোড মাল্টিমিটার কেতনা ফংশন আছে আর কোন ফংশন কোন না বুঝি পাইলো না ক্লিয়ার না ডাউট ক্লিয়ার স্যার ক্লিয়ার তো তারপর আগে বুঝিবা এবে কোন আছে ডিসিএম ডিসিএম যোডে আমার অধিকাংশ দরকার হবে না না এটা খাই ହେଲା বুঝে না তারপর তো লেখা জি এসিএম দরকার নাই এটি গেল আমরা মোবাইল ফিল্ডের কাম এবে মাল্টিমিটার আউটপুট আমাকে দিতে দেছে এটি এটি ঠিক করে ওকে মোটর দেখো মাল্টিমিটার অফ করিবা কোন করে অফ করিবা অফ করিবা মাল্টিমিটার অন করলে কোন মোড ডাউন হলা ডিসি মোড সবলে ডিসি মোড মোবাইল का नाम कोन मोड ডিসি মোড ডিসি মোড जो टेस्ट ना कौन से सबले হট টেস্ট हॉट टेस्ट कोन टेस्ट হট টেস্ট हॉट टेस्ट মানে কোন করবে ব্যাটারি চেক করবে ডিসি ভোল্টেজ চেক করবে কোন চেক করবে ডিসি ভোল্টেজ কোন জায়গায় মধ্যে মিলছে ব্যাটারি মিলছিব বোর্ড में भी বোর্ড অলগা অলগা জায়গায় মধ্যে মিলছিব হলা আপনি ব্যাটারি দিয়ে ডিসি ভোল্টেজ আমি চেক করবে বুঝলে ওকে তারপরে কোন বল আছে কোন বল আছে কো ওম 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 থোড়ি কোন করবে রেজিস্টার সুবনি রেজিস্টার 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 কোন করবে চেক রেজিস্টার ভ্যালু চেক করবে কোন করবে ভ্যালু রেজিস্টার ভ্যালু চেক করবে তারপরে কোন বল আছে ডায়োড বলে কোন করবে কোল্ড টেস্ট সুবনি কোল্ড টেস্ট ডায়োড চেক করবে কোন করবে ডায়োড চেক করিয়া লস কোল্ড টেস্ট করবে কোন করবে লস টেস্ট লস কোল্ড টেস্ট করবে কত নাম ধরে কো ডায়োড বলে কোন করবে डायरेक्ट चेक कर करबे आउ कूल टेस्ट कर करबे मैक्सिमम हमारा कूल टेस्ट ये मोड रे यूज हुई अच्छा कूल टेस्ट में कौन कौन चेक कर करबे लॉस माइनस दुई रे
बोर्ड शॉर्ट अछि कि नहीं कोन बोर्ड शॉर्ट अछि कि नहीं? शॉर्ट अछि कि नहीं तीन रे ओपन लाइन ओपन अछि कि नहीं बुझि पाइला एटा जिंस आ ओटा अछि लीकेज लीकेज ओटा वैल्यू कम देखो लगे सेला परे वैल्यू जदी कम देखला माने 60 70 50 100 एवढा सब देखला सेटा हला लीकेज बुझि पाइला ओके तापर कोइ कोन अछि बजर वजन बड़ा अधिकांश कोन पे यूज करबा सॉर्टिंग चेक करबा ପାଇଁ कोन ପାଇଁ Sorting check କରିବା ପାଇଁ। बोर्ड रो सॉर्टिंग चेक करबा ପାଇଁ जदी वजन बोर्ड रखिकी बैटरी कनेक्टर जदी बैटरी कनेक्टर तो शॉर्ट थिबो मते को बैटरी कनेक्टर जदी शॉर्ट थिबो तो वजन बोर्ड रे बैटरी कनेक्टर दी साइड लगाले कोन देखियो मते को ग्राउंड से कोन देखियो दी साइड भी बाजो ना कोन साइड भी बाजो दुई साइड दी साइड भी बाजो कोन बाजो दुई साइड भी बाजो। काई भी बाजो शॉर्ट थिबो। शॉर्ट थिबो काई ना हमें बोर्ड रे गोटे ग्राउंड लगले बोर्ड लगले ग्राउंड तो बैटरी कनेक्टर रे गोटे আছে प्लस गोटे আছে माइनस 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 कनेक्शन टा प्लस कनेक्शन रे मिसी जाई कोन एज रे प्लस मिसी जाइछि। मिसी जाई तो माइनस रे भी बाजो माइनस टा जेहेतु प्लस रे मिसी प्लस रे पर कोन हबो बी बाजो। सुबह रे कोन हबो बी बाजो। बी बाजो वजन बोर्ड रे धीरे धीरे चेक करिया बी बाजो बुझिल तो डायरेक्ट बोर्ड रे धीरे जगह बी बाजो। डायरेक्ट बोर्ड रे धीरे वैल्यू केते वैल्यू कोछि ना धीरे जॉइन कला पर जा वैल्यू कोछि से वैल्यू दी साइड जाना देखो बुझि पाइलो डायरेक्ट बोर्ड रे वैल्यू कोछि बजर बोर्ड रे दी साइड कोन हबो बी बाजो। जदी शॉर्ट थिबो बी बाजो नहीं। गोट साइड बी बाजो आ गोट साइड किछि देखिबो नहीं। बैटरी कनेक्टर बटन चेक कर देला ना गोट साइड बाजला आ गोट साइड किछि देखेला नहीं। देखेला ओके किंतु डायरेक्ट बोर्ड रे हम जाने पेले जे बैटरी कनेक्टर पर भलो अछि खराब अछि ओके এই একটা দিশা তারপর কোন আছে রে তারপর কোন মডেল আছে বড় এনএফ কোন লেখা আছে রে एनएफ এনএফ এনএফ রে আমরা কোন করিব या এই মোডটা কোন মোড না কোন লেখা আছে ওদিন খাতারে কোন মোড ফারাইড মোড কোন মোড ফারাইড মোড। এই মোড কোন করিব या Capacitor check ক্যাপাসিটর চেক করবে ক্যাপাসিটর ভালো আছে খারাপ আছে ক্যাপাসিটর ভ্যালু চেক করবে ওকে তারপর কোন করবে রে মোড জানিছো ये के दरकार नहीं सेंसस करे ये के दरकार नहीं এটা কি দরকার এটা ফারাইড মোড নিয়ে যেটা এফ লেখা আছে ফারাইড মোড নিয়ে মনে রাখো এফ লেখা আছে এটা ফারাইড মোড সেটা এনএফ লেখা আছে হলা এটা কোন মোড এটা होम मोड সবলে কোন হোম মোড এটা কোন মোড डायरेक्ट मोड এটা কোন মোড वेब मोड বজার মোড কোন মোড আর কন্টিনিউটি মোড কোন মোড बजर मोड বজার মোড বা কন্টিনিউটি মোড ধীরে ধীরে মোড কই পারিও তারপর এটা সবলে ফারাইড কি ফারাইড মোড কোন মোড ফারাইড মোড এটা দরকার নাই হলা এটা কি ফারাইড মোড কি ফারাইড মোড এটা হলা ফারাইড মোড হলা মনে রাখিও বুঝি পাইলো তো ক্লিয়ার মাল্টিমিটার এতিকলা काम বুঝি পাইলো আমরা মাল্টিমিটার দ্বারা জানিবা ଆମେ সিরিজ ଆଉ ପାରାଲାଲ সেখানে আমরা দেখিবা সিরিজ ଆଉ ପାରାଲାଲ ଗୋଟେ ক্লাস আছে ଆମର